Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso sebagai dosen pengampu dalam bidang studi Cyber Security Management, di mana saya akan mempresentasikan Information System for Supply Chain Management on the Studies and Cyber Security, bahwa dapat dilihat dalam abstrak itu untuk bertujuan untuk menyelidiki status saat ini dan arah masa pengguna sistem informasi untuk manajemen rantai pasok bagi perusahaan dengan produksi multi komponen. Bahwa dapat dilihat di sini, this research aim to invest the current status and future direction of the USA of information system for supply chain management for the company with multi-component products. Paper present a quality research method for analysis of supply chain process and for identifying ways of its information source. Based on that college from different interface can be called in order to interface the most effective strategy. Management of the source of industries, risk and cyber security to successfully integrate business process between supply and customer manufacturers must largely the complex problems of information security demands practical solutions are proposed and new approach to the intervention and prediction of supply risk with uncertain conditions. Propose be a complex solution to success that in information system for supply chain management. Itu mengenai dalam abstrak bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi strategi dukungan informasi yang paling efektif dari rantai pasok. Baik, kita masuk ke latar belakang atau background bahwa solusi SCM ini membuat rencana optimal untuk pengguna garis teknologi yang ada yang merinci apa, kapan, dan dalam urutan apa yang harus dibuat dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas bahan baku dan bahan ukuran batch dan kebutuhan untuk mengganti peralatan untuk menghasilkan produk baru. Ini membantu mencapai kepuasan permintaan yang tinggi dengan biaya minimum. Menurut EMR Research dan Forest Research, penerapan SCM ini memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif, seperti mengurangi biaya dan waktu memproses pesanan sebesar 20-40%, mengurangi biaya pembelian sebesar 5-15%, mengurangi waktu pemasaran sebesar 15-30%, mengurangi investasi gudang sebesar 20-40%, mengurangi biaya produksi sebesar 5-15%, meningkatkan keuntungan sebesar 5-15%. Nah, pada rantai pasok yang berfungsi dengan baik membantu meningkatkan sistem perencanaan. Artinya mengoptimalkan investasi gudang, melakukan pengiriman tepat waktu, memastikan penawaran untuk menuntut kesesuaian, mengurangi biaya, dan sebagai hasilnya meningkatkan nilai pasar perusahaan. Nah, a well-functioning supply chain help to implement the planning system, optimize warehouse inventory, make timely the PP assure offer due demand profit, reduce costs, and as the resource insert the company market value. Bahwa simplest active using a mouse and workforce
automation system. The moving on to virtual docking of the most important business processes and the merging and so on virtual cooperation with the every level is association. This is already attention to global e-commerce when all business transportation and payment are the visitors the web with her exception. As a result, not only production significant increase but also all process significant credit lead to qualification in the fact bahwa dalam tren saat ini dalam pengembangan teknologi SDM ditentukan oleh kemungkinan besar internet, rantai produsen, pemasok, kontraktor, perusahaan transportasi, dan perdagangan saling terkait dengan cara yang paling intim dan sudah menjadi jaringan online yang nyata. Perusahaan bergabung ke dalam komunitas bisnis dan batasan di antara mereka menghilangkan, namun adanya transportasi kegiatan bersama pelaku dapat dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan serta dengan cepat menghadirkan produk baru ke pasar menggunakan metode prediksi dan perencanaan yang canggih. Bahwa pada internet adalah sarana teknologi paling sederhana, termurah dan paling efisien untuk mengelola dan mengontrol jaringan mitra. Perusahaan biasanya memulai dengan kombinasi dari aktivitas paling sederhana menggunakan email dan sistem optimasi alur kerja, lalu beralih ke doktrin virtual dari proses bisnis terpenting. Bahwa research variable Linear information system are designed to automate and manage all aspects of the organization, supplements and control the industry in the organization. Ada terdiri dari beberapa poin-poin, terdiri dari dalam supplier, manufacturer ke warehouse, lalu masuk ke distribution, lalu melanjutkan ke rantai points of the sales, lalu beralih dalam customers. For the USAR process is often an integral part of the implementation and operation of supply chain management. Processors have access to the internet in service and transportation has development direct with Today information security special USA forces software when scanning content to industry advertisers trade that are search for vulnerable internet infrastructure or network weaknesses. The all hackers to gain unhurried access to supply chain management, penetrate into the encounter trend campaign among the dress air race. Ini dalam VUA bahwa potential one-way operation such and as major browser extension, trojans, flamethrowers, and loaders link to web spam and prompt advertising browser vulnerabilities such abductions and graphics and disengage. Oke, next kita masuk ke dalam software di mana bahwa sebagian besar perangkat lunak
Periklanan offline modern di internet adalah aplikasi yang mungkin tidak diinginkan dalam VUA dan merupakan software. Penyedia software mengiklankan perangkat lunak mereka sebagai alat legal yang memberikan layanan bermanfaat dan mematuhi perjanjian lisensi pengguna akhir. Bahwa software ini yang disamarkan sebagai VUA adalah perangkat lunak yang secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang aktivitas komputer pengguna. Biasanya diinstal di komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Dalam penelitian ini bahwa software dibagi menjadi 3 kategori besar: adware, monitor, sistem, dan trojans. Dalam lingkungan perusahaan, bahwa software mewakilkan sejumlah potensi risiko keamanan, misalnya memungkinkan melakukan hal seperti adanya mencuci informasi pengguna dan perusahaan, termasuk data pribadi dan informasi kepemilikan atau rahasia lainnya, mengurangi keefektifan perangkat keamanan dan mengubah konfigurasi. Pada software business email compromise research in the face of the security, much attention has been paid to extension programs. Never his and her the threat by not means of search and heal level, which gives its creator much more the ransomware in the compass of result email to the the most popular ways to get a lot of money from a business. This is the Christ-like attack vector the US social techniques to interpret the phrase in the simple version. They confine to comprise business email, include the delivery of email to employers of financial development is sometimes using fact that wrong or here and values. What comes in fund via bank transfer. Bahwa adanya hacker users carry out some research in health of their company and its employer. For example, using profile in social network and wealth management vertical. This may be a letter from the GA or on here top manager asking him to transport a non-cash payment to a previous business partner or supply. The message motive the social to share money, which a resource will use sell and opt-in forget or registration bank account only by cyber with Gmail. Oke, kita next. DevOps service. DevOps service depicts the SCM in the world where our progress IC the are based on free or software. The first service by this corporate is means such technological adopter. MySQL, MariaDB, and are here popular default companies. Hacker links to aerobic available instancing of Mongo2 and demand a result for the craze. Later hackers began to increase or here device of database source and call this dev and accesses. The call technology calls. The call is a new hour for hackers
who are active expressing in the order to gain no protocol for the attacks. It correlates the call system everything for main web supply management. They also release they can break into core system faster if they can break into a call system. The Internet of Things, IoT, is the interconnection of physical devices, bodies, and hardware items, often called connected devices or smart devices, to help with in the electronic software session actual and are capable to connect to the world, allowing the to collect data and share it. ITIL includes three main elements: information technology (IT), operation technology (IT), virtual, and consumer technology (CT). Industrial Internet of Things. Industrial Internet of Things are ITIL means all connects device with a product control network as opposed to a corporate IT network or data center. ITIL offers great possible for cooperation and innovation in the business field. However, with as increase there is the insurance of security risk of organization and user. Okay, the next pada constellation. This study aims to investigate the current status and future duration of the USA Europe information system for supply chain management combined with multi-component production. This paper presents a qualitative research method to analyze supply chain process and two independent means of information support based on data collected from which components. It can be cultured in order it embodies the most effective information supply strategy of the supply chain activation. Solve the first one in the feeding and managing charging of industry risk and cybersecurity. This example integrates business process between software and customer manufacture must solve complex information security problems. The main practical lessons are proportion and new effort to the innovation and practical of supply risk in condition of understanding proposal complex solution for security data in information system for a supply chain management. Solution according to a study conducted by the European Network and Information Security Agency (ANCAA), the most critical elements in the CBQ in industry 4.0 are control system, industrial control system, EAC, industrial control system, follower my industrial system of things. I thought it when session and actualization in the third security does not have the ability preparate when creating a toll device purpose protect text. This can cause tension, protection, love hardest, and the specific industrial applicals for piloting, planning, and monitor production. Information Combination and Operational Technology (ERT or OT). Users rely on a complex global industry distributed and
in the dark supply chain ecosystem to providing the reference, cost, effort, time, and business solution. This ecosystem is composed of various entities with multiple range of sourcing, different distribution, source, assorted technology, or less precision production, and practices, all of which intended to design, manufacture, distribute, deploy USA means dispose of and adhere with waste management products and services. These aspects to the supply chain include data IT automation, Internet of Things, ITIL, and Industry ITILs. Bahwa dalam kesimpulan ini peneliti ini untuk menyelidiki status saat ini dan arah masa depan dari pengguna sistem informasi untuk manajemen rantai pasok bagi perusahaan dengan produksi multi-komponen. Maka ini menyajikan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasok dan untuk mengenai saran pendukung. Artinya informasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi strategi ini dukungan informasi rantai pasok yang paling efektif. Bahwa adanya difokuskan pada identifikasi dan pengolahan sumber ketidakpastian risiko dan keamanan cyber untuk berhasil mengintegrasikan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan. Artinya dalam produsen harus memecahkan masalah keamanan informasi yang kompleks. Hasil praktis utama itu adalah adanya mengusulkan pendekatan baru untuk identifikasi dan prediksi risiko pasok dalam kondisi ketidakpastian menggunakan solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi untuk manajemen rantai pasok. Baik, sini kita dapat mulai dari setiap referensi, ada beberapa referensi bahwa dalam WA Connection sampai ke John Kennedy. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.